Hello, assalamu alaikum. Sonin kara jama aro sonin gon kam mukanansu. O sageri ni kata kai kadi keni o video part 2. Video part 2 nyani kei sirebe do har ke gar ni kada ngani kenya ni sonin kara Gambia Musa. Sirebe gano video ke ai har sanna makamungu alla ba subscribe ni anna like anna share francenu nati abonnement oni dintenga kenga mo siri. So keno video ke part 2 nyai oda part 1 dabari ke ay part 2 nyai. So serebe gana la yanna fatampanche kita o masala ke nokondi anna sage kata part 1 nga kempalle anna kata part 2 nga anna kati fame kita na mo siri. So o masala nga kebe kamalenki kenni soninkara qaho gabega kebe tu igati ni gambana ruke aya ureni wakati nyankinye alla gara koy soninko nga parce que keni lada nyaayi aga soninko nogondi english nungati ni kebe dangani it is deep ingrained on us, it is ingrained in us ken urenu ko kwa tontente nyana o lada nogona tontente nyana tonte be gani kei ayeti mana khibare serega katini ke abogotini tonte ani tonte ke jippe nyani o way ke nogon english tin ke nyana ingrained. So culture be makenga custom be aganai society nogondi na bugu society ke nogondi akote ngani yoga kita anga lada ni yogo ni society nogondi ma community nogondi garanta lada nu nyani yo so on kawa na kullada ni yogo raga ni ibogu no ngani ona kati culture ke ragana ona kati na senondi parce que kunga mabogu no ngani ona nyini ya yogo ni ka hoke nogondi ya kumperdi ni hibe gani yahara mare magu mpakkenga kenyani alla gara wakati nkoyi na kaho koyi igati ni kaho kebe dangani gambana igari ido iri kata soronga peaceful nya jamulo khaire no gonni nanti odo ke idea kurumbari kata kai fatampanche kebe go na gasonin kara ona mundana kenya boguno ngani parce que osuni jamambane kere munyai osuna kambane ke akono osuna passport banu ko aragana osuna menyini misidi bane ke aluga salini manakani fatampanche ngan menaga hibe ga go anna soro ngari debi bane nogondi ma tundu bane nogondi ina kanime kaniyen ka agilli allahi anta gilli sarano ngoma anta gilli seretarani kunna kismei ina kun kaba mei ti bonimanda katini kiyai so lenki o masala na kenya kama onati lenki waya wutu gelli paske qaho gabe kama trosu hibe gani o jamanku legal system nga makinga rule of law hibe gani o jamanku luwan kitabu nga ngatu soninkara ho gabangabe kama sagokunga wori dalile be ga sigiti kenga soninko angana o story mpai o soroni sorowai ima dungena chancing kini o soronga nankaso hibe na tibabon karangen dabari kenya nya dalile inga angana riti hohoi hibe ga heti o dinanga makenga o ladanga inatintai haraga ni ikhirin na kenya no gondi annamu inatintai yoga kita o maga bilemu kensuni ignoranti nyai e kenni kwanganta hibetuta anta kentu hompo hana onati katoga ku video no dabarni ora khibare ke ora ya khemuru mo siri yoga nge khibare ke gelli hikena joppe nge gara ya khemuru dingira beyi nge badama soninka ntuana kolu makenga nandaga kawanden trinka nantana ke problème bebe gona ga soninkara ko anintu inita yana kam garo silama kunda mewuto aba aro jamani lonunda mewuto ambara mitirndi dalile be gara nyanga mitirndi parce que iho gabe intino gon qurandini dalile be ga sigiti ngati no gon gabe yogonu angani tirndi angalai ina tongu ke konanda ngani mo gobe inta kono ina kama ina mele ntandiga munya konna ndallanta ho hamu akangara kengari serengata anta munda ina tongu ke me ko haqiqa anna different into ni kenni kammo nke gani sere nga angele muku nke gara tuwano benu tirndi kunni tuwano nyaayi tuwano benu igari tuwano kita gelli duna islaminka university khoronga hibene ga ko madina nasi makasu watu Dr. Zakari Naiki makenga hibe ga ko Omar Suleiman makenga Yasin Khalid makenga Yasir Khadi makenga Yashir Ali kusuni tuwano nyai anyani fatambi ni meno hetia ka honu ni arabu nyai honu ni malaysia ko nyai honu khani ni india no nyai anyani tuwana khoro nyani
ndaga nda i khibare laga na khibare ke laga na type e computer nga nanti koma ko ma daga ntenya ni silama hunde nda ni kutuano su hibe ga kata tuano tamia bane makite tuano kuno gondi gati koma ko adaga ntenya ni silama hunde gondi asuti koma ko a haramun tenya ni hoani ameren tenya ni alla masere nyamar ko koma ko atoko alla hadise masere nyamar koma ko nyurnu arabun ndi kageli silama ko nari ada chance kini komonga iga katini imme kitana mokobe yo khanga na dago kusoni nkara ngenta de kunga di tuwa kun kita kitabe ndamu taranu inta katini ku aya no ma ku hadisuno amanya nan tintitu di iwitu de ka iniya ko nya taqiya anda famu kenya ni ngedin tuwa kun kita kunyal nati arabe ke no hon malata mo siri yo akida na honne ko ndamugu kutuano yogonwa iti na koma humbo gada fare nyimme ga munda na komo nyimme kini duwa na koma humbo gadi adi ire nyagaru hilli ara kunchu kini astaghfirullah koma hubane hitire ko ke fatam panche bogo naga hibe ga ko jare hina garanke tage kome hore anga to karo problem no kusuni kay so iti English nat ke nga lineage parce que xa gajangi ke sugaro kebe ngana atoko hinando jare ngana yakhime I wakanna nanti ti horo na magaro med English ntini kenya ngana bloodline makinga lineage iti farenga la ketu indini soro ngana nanti kempeti problème wa wori farenga bugu farenga atoko lineage be di tin kenya nga seyidi so are nyagare ara kini soro taranno anyani ntaken nogonde agara le nyagare be kini serenga iwati ni kenda ngani Zainabu ara Zainabu kini Abdullahi Hash farendire nyagare Zainabu ara kini Abdullahi Hash ara kini kenga Abdullahi Hash aro faren mabugu ko nganati isuni garanko nyay ma nyagamala nu nyani ma nyakuni suma bugu nu kubana ken kana hotara na ka farenda Zainabu kini kenga le nyagare hillandi be farengara kini siretara na nyani kenta faren mtatunga ko no mo bi madam be ma qabila no gondi inat ken ngan Kulsum ara Kulsum kini ara Kulsum kini Abdullah ibn Hafin ara Kulsum kini kenga faren le nyakare farenda ke suda bari na koy soronga nanti ke difference be go na ke mamata hibe matantenga ni kenni islami nyayo ko hadisu ngara ko mogobe sere ganara alle memundu hompo hana ngan kawa kebe tirde ni kenya ni adina nga sabati baneta kutuku kunsu mamata kunsu ni hikutu nyai dina kiana ko kwa ngana ite nyime ite ngakati siki nyime nyane donc nyime ngana bugu ite ngata kala donc sere ngana kata nga ko kusoni ngara hibe ga ko ya kunga ya kumbire ngana kinye awa sorong iga kebe hana netirni hana okay komenya ni ba makinga hore nyani farensi kensu mamata hibe matantenga ni kenya ni dina nga aro hadisu taranuda kunko hadisu santo nyani kunga qur'ana khara ke dingira gana sembe ni mosi ama kan peken qabane hibe ga ko faren shayba nga igati ni shayba kedanga ni Abdullah ibn Hafun keta ka kumbelu ga khara keta qaraba hanisiri auf Abdullah ibn Auf keni faren shayba nyai. He was a rich man. He was a multi-millionaire. Naburu khora gumenya ni gat na dangane Abdullah ibn Auf. Abdullah ibn Auf agadire nyagare laga na kini Bilali osuga kebetu fatambi neke agagiri Ethiopia nyine nga igatin Habashia. Bilali Abdullah ibn Auf aken manya faren sayba marende anya bannan kai adi danke banna usu ada ire nyagare adi gida nyagare laga na kini gelli Bilali iti kusunya ngunde ni na koy sorobe lugari ni inatu nanti ke differences bego naka nanti katini kiai nanti kene kensu ma sense make hibe gara sense make akamandina anda ham yo ketanyi me alla barga na qur'ana ngaru hadise nga kemen gabe nda tuwano ku terinka ida gabe nya ko lanta saga na suwa ona girino ngani nati soni ngonda ngani hibane naka hakle ngara ken kama
sonin kompo gabe gabe hibane mbay ka hakilen alla ken kamma ka ho gabangabe kaga jakibare kedi kara soron kanum bi kara soron nyagaru lagani rep kara soron lagani kari kara soron lagani kata bakka debendi kara soron lagani sukante nu mutima kara soron laga ni perdindi hadamare makum pakandi tibone manda iga bara koma huma nata kada ngani kempi bane gani kebe yi duna silamin jamanu kunu gondi silamin jamanu yogonu wati a constitution ko jamanu luwan kitabe illegal system jamanu luwan kitabe is based on Quran and hadith of Prophet Muhammad luwan kitabe ira utu Qur'ana di aro farem padi su sahanto anda fam jamanu benuga ho gelli Saudi Arabia aro Irania aro Pakistani ado kundi mitana ka tankarage silamin jamane wati tankarage silamin jamane tunu kunyara ngana secular countries Kenya ni ko ikullu an kitabu is not based on Quran or hadith ikunyi meno an ta'u ni isoro haqilanto soro intelligent to nan ta'u ni lu an kitabu laga ni saha agan kawan igan kawa jamane interndini mo gobe hibe daga ndin tengani aro hibe ma daga na dabari so ilu an kitabu ku aro Qur'ana ma mewari aro Qur'ana na ko kamundo nyinye ima mewari ho suri aro faaren pati semma mewari ho suri kun tankarage jamanu o sonin ko ta untenga jamanu kubenu karagiya isuna kunya jamanu kubenu constitution ko i jamanu luwan kitabe ado Qur'ana damera kille suri frank ira Qur'ana wari kayti no Qur'ana itin kenya daga sharia lo Qur'ana kitunya ni itin kunya ado farem padise ko Saudi Arabia kungo linti sharia lo nyai Pakistani nandaga Iran ado jamanu tarane hibe ga ko Somalia no Sudan no nan kaso kunsu ne sharia lo nyai ko ku Gambia sharia lo ntano sharia lo Kenya ureni nanto jamane ke constitution is based on Quran or hadith no gelanka manga takentumpa ko nanda lenki bane Senegali ana tankarake ke jamane nyano ko Senegali constitution Senegali e jamane luwan kitabe illegal system it has nothing to do with Quran or hadith of Prophet Muhammad aro Quran anta mera killedi aro hadith anta mera killedi Mali luwan kitabe aro Quran anta mera killedi aro sharia lo anta mera killedi aro hadith anta mera killedi Murtani ken kone kunga gollinti Quran aro hadith yo kana daga ma Guinea saran kullunga kun khanu na tankarake ke jamanu nyano gondi anyanu kubenu gati okuni islamin nyawdungeti islama hunga ko jamanu luwan kitabu ogo luwan internini mo gobe it has nothing to do with Quran or hadith of Prophet Muhammad kiyanda saran kullira gabe kita o har sangara ke ko hibe gara anya iga sembe dabar ni khibare kedi iho gabe intaketu ikundo sembe nyanita o luwan kitabu kunu gondi o ngara ku jamanu benu karage ko an awa jamanu sulu an kitaben no gondi nanti hibe ga ko discrimination prejudice aro injustice nanta su haramun tenya nanta su manya ho su gale fatam pancha gunya e menaka do du hasoye groupe ni du hasu groupe wa anto o luwan kitabu kunu gondi kagan kawa kebe hamunu oluwan kitabu kuga mogobe ho wadi adagantenga Qur'ana no gondi makenga adagantenga hadisendi anyana ngana daga Gambia luwan kitabendi ma Mali ma Senegal ahramun tejana angana kenda barankan la kasonya sara ko lo kan kawana no famu de soni ko kan kawana no famu de hoyo go wadi ga awo dina awo osran kullil la da ken gondi awo ola dan kudo khilu kuno gondi anyana dagandinte nyani kangana dago jamanu kullu wan kitabun no gondi ahramun tenyan angana kenda bar su ankal la kasonya lay saran kullu kana kiya fam khibare karo sembe hitidi anke ngana kawa nanti kakuni tungal lemunya kakuni debugumu lemunya ma kenga kakuni kuai kakun komonya ne kuwa kani raga ni kata baka gelli kanundi ni soko tenu lagiya awani karini barama o jamane luwandi antidi
o jamane luwan no de sere suma right kita anga sere daga na deprive ngureni manna kaba gelli i property nga nyana gella kanga ma sokotenu nga ma marantenga dingira tan nebe right inda sere suma anga kewtu sere ma ke nganna kamal daga na kata baki kan ke sa hanten kulle nyano luwan kitabundi anga na takita annan daga nan payindi kata Senegali, Gambia, Mali jamane luwan kitabu gelanga makaraga annan daga kata surobe nuga khara anda famu umma ka kempo jamane ke luwan kitabun kanu bane igati ni kebe dangani Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights. Dunasu igatin kebe nga United Nations. Dunasu kaho koreke. Isuga tawu na tanjike article kebe sa. Igatin Universal Declaration of Human Rights. Tanjike article an. Ko ngana saran kullin kan ndo ngana tanjike sora. Kenya na ngani gara sa. Ida dabar gelli 1914 something. After Second World War duna gajan qora hillandi ke dangyal isuga ta kuna ke dabari awa ken no gondi we are all born free and equal haramare men suga dunadi regardless of your race, your gender, your ethnicity, your religion or whatsoever. We are all born free and equal. Kenya ureni haramare men suga ke dunani nyen kama anya andi na nyaiba anya an kabila nyaiba anya hatambine hankulle sero sudambe. We are all free, born free. Kenya ureni osu sare horo nyai serema sare komedi igara kebeko. We are all born free osu sare osu sare horo nyai and we are equal osu nyera fatampanchi entonaka nanti kati ampasu kase no mpai duna luang kitabu khorenya kone gatin kebere Universal Declaration of Human Rights igara kebere bari 1940 something anda fam so awano konde kadi nanti right in dasir sumaga anga sere laga na deprive na sere laga na kaba gelli property na sere laga na property laga na utamaga hibe ga ko gella kanga make nga soko tenu mamarante nga dingeron tarno right in dasir sumaga yoka okuso ninko sorobe nuga kudabarni yuho gabangabe imakara iro karanga na mataw weri anni mugu okuwa honi kedebei make ngokun tunga lemunya make ngokun debugu munyai oku komonya ne kai choice no hiliana kama ma kana dungo da ngani tukko ma hunga kana to kuni ka kamanno oku horonya na ka Kenya uro no mpa sukai ma wallo na ka kata baka debe ken konni make ngona ka tenul la kai make ngona ka kari so kebe ga kese he konno akemma tunantina jamani nyadi ina under rule of law jamani ke there's rule of law luwa nyana ken jamani so maka kawanke nga saran khule sonin kan debilem bucinne kebedi atude anke do nga sonin kan debilem bucinne kebeyi an sembe nga koro mogo you are under of rule of law of that country, of that particular country. Anga jamane kebe anni luwa ngure. Donc jamane ke luwa kitabe ndogonde right intam ma anga sere su bagandini kan. Right inta sere ma anga debe anga sere su kumana debe nga. Ma ke nga nantanta salile misile ndogonde. Ma ke nga nantanta debe community center nga soron chuga menyi ndogobe. Right inta sere su ma. Yoga keta nga advice ko no sonu ko dangani gelli ke higa na tolongo serebe maga gaja khibara ke dide khibara ke anna dabari in peaceful way maga fitina bagande khibara ke ka khibara ke akinyandi authority anna daga khibara ke report gelli authority kenyani gelli police nunga ma kenga luanga sorobe no kitundi anna khibara ke report no angana daga na khibara ke ka report ndan kanjo ando proof nandaga parce que o legal system o jamanu kulu an system nga mogobe they need evidence angana daga nando evidence nyandaga evidence venga ho gelli
igan kana anga kati digame kera na voice kera na record na digame kera na copy ando ken copy na daga gella anga kati na film noa anna film a video khawama awa gelli parce que oda mugu nanti yogonu khanu wa me kana gelli whatsapp nu ma kinga facebook page nu kuri ado social media ntaranwa sirebe gana message kiyanga groupe no gonne ma kinga nyime private message igaran trade ngurene mane ya namba ka baka nanti nan karna ida mugu nanti anke ode be kedo ko nanke nyanta mpeti komei o ngana nkito una mpaba nyana kundo una ma nyana kundo una karna una mbaka kunda nya kunda bokun digam ku maki delete de digam kusi kipu no ngana angana daga na police ando kunyanda daga nanti ngare katta kay nanti ode be dillan daga ta kono ma ke ngayti nin kan mutuwa ma ke ngayi nin so kante muta minti ndaro no misiden ila ini evidence nyai ila ina na proof wa evidence so gella video nya ga maka na video ke koyya gelli digam ku recording te nya ga maka anna voice ke trenkande ina trenka gelli ga asa hanta manya gana ko igara taxi manya rit katanga na sa ne ke ga ko isoro kennande mana mo siri so nke kama ko reser su gani gambana re menga maka gaja khibare ke anna dingeti diplomatically anna khibare ke dingeti haqli aro musulwai parce que mana gani ngara ko kiyenyan kinye igati ni kebe de berangani awekinin sarankullu i heje parce que sarankullu odalla khenkane so yogonuga bilemu ndini nanti ku gambana nu kuriti fitina nyai parce que angana hay tammani mesine o wata gonu jamudo khairi de odo komo odo jaru odo nyakamalanu odo hinanu fitina mabogu khageli gambana gunari o society mbechoko no tuanonti iti community ma jamane ma kenga society kasunga nayi the same thinking mindset ko kasu simme ngana simme mo gombane anna ni nanti ken kaho there's no intelligent person, there's no intellectual people ko sere hak ko sere wasinto sere tuano sere hakla ko renta ken kaho kawon su ngana nya hakla suga simme mo gombane ken kaho daga min so ma sorombo ko kadi ay gatini english ngatini kebe daga ni critical thinking kenyani igana ho ganari katanga angana sefia muguba anda hikurumba muguba anda alihara kurumba wariba anna a question magati anke ngara ho su wari anna utu ho su angara muguba ne ko hana be anna belief I no before anga belief nayi hi ke ya remuru english intin kenya ngani critical thinking serebe ga kenda bari nati critical thinker so gambana unu okunya critical thinker nunya angana hay o ko gonu mo habanu ikunyi dunge kei so ngemi bilemu maybe ikunki eke no gondi hiyani ikumara ga tora taranei ko kuga kikiye beri tu akunga bo soro ngulli anda famu so social media ada soro ndema hibe ga ko gel facebook whatsapp Instagram ado social media network untananu kunda soro nyaaka lagay de unye so hillandi khadi technology asuna is part of social media is part of technology so technology ara soro nyaako munye man khani ngata ara soro nyaako munye parce que ara duna su connect me na duna su connect me no su kawma me hibe ganani Asia okundai Africa internet ngana o maga oraba walla hibe ganai America ondai Africa oraba walla donc ke agara soro nyaake munye ganninga o ko gonu do habanu ikumma ke opportunity kita so inyukum hada mare ma gum pakke mutimaga ini tonya ina ko ma ko sago yinko landi so daga woli wo to akutana nenta maganda to akutana dingira suwa anda fam ka sasa inda ke tolongondanga kitabu ngade alla bay kharangana online nga so facebook nu ngadi so ke google hay alla bargana google nga misale de sala nanti okay silaminati me silamini komenya ma ke nga ke fatam panche be go onaka gema daga ndi alla bargana google nga na type
so tuwano ngano ngan tuwana kaman tuwano nyamba karo nyani islamin tuwano nyani ke nyani kubenu gara dinang university ndabar hibe ga ko madina makenga cairo egypt makenga malaysia nyani gara atuwa ko ndabar inanjabi makenga ida hike sahano ngana na kharanna ndu tuindi donc kiya gara sarankulira ukuya ko munyi kha otapanu gabangabe nga mukuwa kubenu gatin miti horo du horo anya kunu iho gabangabe imakara nan kije ke level wa ikunga kebe tuta oro habandu o kisman nyikya anda hamu so namaga distracti namaga bugungala point be kon so ko ngati gada sorobenu kanul lagi angana hike ngane police ando proof evidence nan daga police hillandi sorry hillandi angana iganan tonya kadde ben nogondi angana lay loya mutu maga daga loya wutu loya kebe sonin kenya gani makenga loya ke contacting aro sonin konna angana wututa nke agara konanda ngana losneya because arantarni ande magan kawande mana mokobe because awakan ne igana ande ma iro sonin kon kutunga no warene kubenu gara ke khibara ga igara against angana loya mutu gelanga na ti gambia bangenyai anna traindan kanjoti allahi anna daga kata manja kon ko kubenu ga iti islamin ko kristan ko makenga hamadiyan dalile be ga sigiti ngata na kumutu kunto ran kulada nutu kunna kiten kutunuti makenga inande manati according to gambia law anda fam so ikunga na ande mana intande manati nantinga nande makei so soninka bandanu ngade mi kebero ninji banno gondi makinga contact be gindi na gallosin contact ke no ikunande manati according to gambia law because anke magara andaka kata lawyer ke ayana ande ma gambia law ngara kebeko donc angana daga kata manjako nga makenga hamadiya nga makenga nya gambia kristan tarani ata kuntenga kombono ngani wallahi billahi ngi agara keseyo kuranda kenyan katinande mana dinanta annan daga kata loya yi anyana wa gambia luwa kesutu ma wa senegal luwa kesutu ma wa mali luwa kesuti ka harsa akaga na sereya yi abili funtenga waranke sarankulilla dai antarnande magan kawande mana mo donc annan daga kata loya yi kebe has nothing to do with our tradition anda famu kendange halle onari kata video ngananti ke kibare nogondi angara wari kibare kika kinye ke sigire nti loyan ku ado luanga sorobe no kitundi ado almaminu kawandi nanu yama sehekeli mo sey anda famu kemballe antara gana kata islami suwa antara gana kata islami suwa angana tirindi ke khibare be ga sonin kara agantat nanda ngani alla malahay farim malahay ho suga ni islami sire nyai aga to munya munda amalahay hi aganari katanga ko ga ke hinda bebe kono kunda aganari katanga direne hi ke kancha nyimme ba agana anke nyimme kama angana ni kahodi anga debedi ikummaha anke nyani debe kesu soro maka yang kantenga anke nyani debe kesu hallankenga ser haklan tan simmena kundway ka qawye akindirenia oku habonon na yere saga okon de burgumul lemunga tungal lemunno koy alaji katire munno koy alaji sambare munno koy no haklante ko ngara ko nanda ngane mo gobe haklante hingana ar katanga anna hike simmena logical ko kello ko mo ganta ko be ga kusuru kam magana nyinki kam maka anda famu logo maganta ko kebe ga kusuru kam magana nyinki me kama eske nga acceptimba nanyi ka hono gondi ka ho kebe nkiana suma ga yankantenga ka ho ke no gondi
serewano ngani kennati nkama neni ya kenya nda ko impasinke ko kan dungene kenga serenta dungene kenga so ke système ona mundana ndigamwa ngake video sigindini yere ngaranti video sikandinga kay part 2 nyai ngaranti part 3 nga serebe gana video ke ayi agana linganda ngani alla ba like ni anna subscribe anna ile anna français nga kebe kono anna abonnement ngarni kata video sikandinga kharo soni ngara gambia musa na dome assalamu alaikum